Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi, ça va très bien. C'est Carole, votre prof de français. جاهزين لحلقتنا لليوم؟ أنا كتير محمسة لهالحلقة، الحلقة الثانية من مدرستي الموسم الرابع لسيزون 4. رح أذكركم شوي ليلي ما حضرونا بهديك الحلقة شو تعلمنا. تعلمنا قبل كل شيء كيف نقدم نفسنا. Je me présente. Quand je me présente, je dis mon nom. لما بقدم نفسي بقول شو اسمي. Mon nom يعني اسمي. وبقول je m'appelle Carole. Et toi, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? بس تسمعوا كلمة appel تذكروا إنه أكيد عم بيسألوكم عن اسمكم. بتقولوا je m'appelle بتعطوا اسمكم. بعدين فيهم يسألوكم عن عمركم. بيقولوا quel âge as-tu? âge يعني العمر. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 30 ans. Moi, j'ai 20 ans. Moi, j'ai 10 ans. Moi, j'ai 3 ans. وهيك بنعطي كل واحد بيعطي عمره. أهم شيء نكون كمان بنعرف نعد باللغة الفرنسية. آخر شيء تعلمناه بالحلقة الماضية هو نقول إذا نحن صبي أو فتاة. Je suis une fille. Je suis un garçon. Un garçon يعني صبي. فتى. Je suis une fille يعني فتاة. أما بهيدي الحلقة رح ننتبه لموضوع كتير مهم. نحن بنعرف إنه من خلال حياتنا نقطع بمراحل. حدا منكم عنده خي أو أخت صغيرة بيبي، أكيد سمعين بكلمة بيبي أو بيبي بالإنجليش. أول مرحلة بيقطع فيها الإنسان بيكون بيبي. يعني quel âge a le bébé؟ البيبي بيكون عمره 3 mois، بيكون عمره 4 mois. mois يعني شهر. 5 mois، 6 mois أو سنة. سنة وحدة يعني 1 an. من بعد ما يصير بيبي بيكبر شوي، يمكن ببلش يمشي وياكل ويروح على المدرسة ببداياته. بهذا العمر بنقول له طفل بالعربي، صح؟ On dit que c'est un enfant. Un enfant peut avoir، الطفل بيقدر يكون عمره 3 ans، 4 ans، 5 ans. بنقول له طفل un enfant. ارجع عيدهم. Un bébé. Un bébé il est tout petit. صغير جدا، كتير صغير، والبيبي كتير بدنا ننتبه له، دقيق كتير. بعدين في عنا un enfant يعني الطفل. لما بنكبر شوي وبصير عمرنا 12 يعني 12 سنة، 13 أو 14 أو 15 15 16، كل هيدي الأعمار بنسميها بالعربي مراهق. en français بنقلها adolescent. هي كلمة شوي صعبة، بدنا نقولها شوي أنا وياكم. adolescent. بعد مرة adolescent. إذا أنا صبي، si je suis un garçon, je dis que je suis un adolescent. أما إذا كنت فتاة بقول je suis une adolescente. masculin, féminin، مذكر، مؤنث. adolescent، adolescente. أما من بعد هالمرحلة نوصل لعمر الأدولت. أدولت يعني شخص ناضج، بنقول له adulte. هي كلمة وحدة. adulte ممكن يكون عمره 30 30 أو 40 40. وآخر عمر يعني عمر التيتا والجدو on dit qu'ils sont des vieux. il est vieux يعني هو عجوز أو شيخ. يعني vieux أو vieille. انتبهوا vieux إذا masculin، vieille إذا féminin. تيتا وجدو هن vieux et vieille. رح ارجع عيد لي tranche d'âge. tranche d'âge يعني مراحل العمر. أول tranche بنقلها bébé. تاني tranche enfant يعني طفل. تالت tranche بس نصير شباب أو مراهقين بنقلون adolescent أو adolescente. ومن بعدها بس ننضج بنقول راشدين. تسمعوا بالعربي بيقولوا راشد، يعني بيقولوا لهم en français adulte. أما آخر شيء من بعد ما يصير adulte ويكبر il est vieux، elle est vieille. la vieillesse يعني الشيخوخة. donc les tranches d'âge أو مراحل الحياة رح نعددهم بعد مرة: bébé، enfant، adolescent، adulte، vieux ou vieille. très bien. هلأ رح نوقف ونرتاح
تستحقوا هيدي الاستراحة مع غنية كتير حلوة وبنرجع بنلتقى. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D comme D. E, éléphant. F comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K, kangourou. L comme lune, M, mouton, N comme nid. O, orange. P comme pomme. Q comme 4. R, radis. S, serpent. T, tortue. U, univers. V, vélo. W, wagon. X, Xavier. Y comme yaourt. Z comme zèbre. رجعت لكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدي الأغنية. هلا رح نركز منيح على الترانش داج يلي عددناهم ببداية حلقتنا لليوم. قبل ما نعدد لي ترانش داج أنا رح حذركم إياهم. اليوم تذكرت صديقي ألان وتذكرت عائلة ألان، لا فامي d'Alain. لا فامي d'Alain est grande. شوفوا أول شيء رح نبلش فيه. ألان a 12 ans. Alain a 12 ans. يعني Alain عمره 12 ans. إذا أنا بدي أقول عن عمري شو بقول؟ J'ai 12 ans. Alain a 12 ans. برأيكم Alain c'est un bébé? C'est un enfant? C'est un adolescent? C'est un adulte ou c'est un vieux? C'est un adolescent. Très bien. Adolescent. شوفوا كيف نكتب كلمة un a do les sans. هي أصعب كلمة رح تتعلموها لليوم، من هيك بلشت فيها. A D A do L A do les. هيدول S مع C مفصولين عن بعضهم بخط صغير. adolescent بس نلفظهم كأنه هن اس. adolescent. adolescent إذا كان مذكر، أما إذا كان مؤنث féminin on ajoute un e يعني منزيد e. رح حطها entre parenthèses يعني بين هلالين لذكركم إنه إذا كانت فتاة une fille. Si je parle de Aline, je dis Aline a 12 ans. C'est une adolescente. Masculin féminin. Très bien. Maintenant, je continue. Alain عنده خي صغير. خيو منقول له son frère. شوفوا كيف نكتب son frère. Son frère. Il a un petit frère. Son frère. خيو لإله. إذا أنا عندي خي بقول mon frère. وإذا أنت toi ton frère. Donc, Alain a un frère. Son frère a. بما أنه هو c'est un bébé. قد إيه بده يكون عمره؟ Il a 1 an. Regardez, quand j'écris 1, j'écris à côté 1 sans S. Je ne mets pas de S. ما بحط S لأنه 1 an. Ça c'est singulier, ce n'est pas pluriel. يعني هو مفرد منه جمع. Son frère a 1 an. Donc c'est un bébé. J'écris 1 bébé. تعرفوا باللغة الفرنسية en français on dit un bébé que ce soit une fille ou un garçon. يعني إذا كانت فتاة أو صبي بنقول لهم un bébé. Donc son frère a 1 an. C'est un bébé. بس أخته لألان sa sœur. شوفوا كيف نكتب sœur. S O ومتلزق فيها ال E. ملزقة فيها. Elle est accrochée. Sa sœur بعدين بنحط U et R. شوفوا كيف نلفظها sœur. Sa sœur. Comme si j'avais un E. كأنه كان عندي E بلا O.
ما منقول sœur منقول sœur. Sa sœur أخته sa sœur a قديش هيدا؟ 8 très bien. Sa sœur a 8 ans. ليش حطيت S? Pourquoi j'ai mis le S? Parce que c'est au pluriel. Sa sœur a 8 ans, c'est pluriel, jamais. Sa sœur a 8 ans, donc ce n'est pas un bébé, bien sûr, c'est un enfant. En français, on peut dire un enfant et on peut dire une enfant. On peut dire les deux. Un enfant ou une enfant. مثل un élève, une élève. تلميذ وتلميذة بنقول لهم un élève, une élève. Donc, sa sœur a 8 ans, c'est une enfant. Enfant يعني طفل. شو ناقص بعد؟ Son papa. Son papa. Son papa يعني والد ألان. Son papa. فينا نكتب son papa أو son père. لأنه ألان بس بده يعيط لبيو بيقدر يقول له بابا. Je peux dire son papa مزبوط وفيني أقول son père نفس الكلمة يعني والد ألان بيو. Son père a. Qui va me dire comment on prononce ça? 40. 40. Son père a 40 ans. 40 ans. أكيد إنه an. Bien sûr que je vais mettre un S à an. أكيد إنه بدي أحط S parce que c'est au pluriel. Donc son père a 40 ans. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore cité? شو بعد ما عددنا؟ عددنا البيبي وعددنا l'enfant والadolescent. Il nous reste l'adulte. C'est un adulte. Un adulte يعني راشد. Finalement, je vais parler du grand-père. Son grand-père يعني جده. Son grand-père يعني جده. Son grand-père a 80. 80 يعني 80. Il est vieux. شوفوا كيف بكتب il est vieux. Il est vieux. Il est vieux. Il est vieux يعني عجوز. Aujourd'hui, Alain aide son papa à réparer la table de la salle à manger. Sa sœur Pauline prépare un gâteau au chocolat dans la cuisine. Sa maman nettoie la salle de bain. Toute la famille est heureuse. هيدا تمرين صغير, un petit exercice. Je vais voir si vous avez bien fait attention. إذا انتبهتوا كتير منيح. شو عندي هون؟ Un bébé, très bien. Et là, un enfant. Puis, un adolescent et un adulte. ما حطيت صورة الفيو اليوم. حطيت بس les 4 tranches d'âge. رح نبقى نشوف أكيد الفيو بالحلقات اللي جاية. ومن تحت حطيت أغراض. J'ai mis des photos. Tout d'abord, j'ai un biberon. مين بيتذكر كلمة biberon من الموسم الثالث؟ Un biberon. biberon هي القنينة اللي بيشرب فيها حليب مين؟ Le bébé, très bien. وهيدي شو؟ حدا منكم شايفها؟ حدا منكم عنده خي كتير صغير un bébé؟ كمان tétine منقلها مصاصة بيحطها بيتمه تما يبكي. Donc un biberon et une tétine. Le bébé boit son biberon et met sa tétine. Oh, les deux photos reviennent au bébé. Très bien. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? شو شايفين? Un jouet. هيدي لعبة. Donc, qui joue avec ça? L'enfant. Très bien. L'enfant joue avec son jouet. بعدين بتابع وبشوف un journal. journal يعني جريدة. وعم شوف كمان un livre. un livre يعني a book. كتاب.
Qui lit le journal et qui utilise le livre? Regardez. J'ai un adolescent يعني مراهق وحامل son cartable, il porte son cartable وبيروح على المدرسة. Donc, il porte son livre. L'adolescent lit dans son livre. Et papa, l'adulte, utilise ou bien lit chaque matin dans son journal, يعني بالجريدة. Un biberon, une tétine, un bébé, un jouet, un journal, un livre. وهيك انتم اصدقائي فيكم كمان بالبيت دائما تشوفوا الاغراض وتجربوا تقولوا هيدا الغرض للبيبي للانفان ادوليسان وادولت او كمان pour les vieux وهيك بتعيدوا معي كل شيء بنعمله من بعد ما نخلص حلقتنا. فاذا لارجع اذكركم شو تعلمنا بهيدي الحلقه. بهالحلقه تذكرنا كيف بنقدم نفسنا وكمان تعلمنا مراحل الحياه. قلنا on peut être bébé, enfant, adolescent, adulte ou bien vieux. حبيتوا حلقتنا؟ ما تنسوا تتواصلوا معنا تعطونا رأيكم أو تبعتوا لنا صور على الفيسبوك وأنا أكيد رح أشوفكم بالحلقة اللي جاية. Au revoir.